I got shit to do, yeah, I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a 1 and 2. Got a clear view, penthouse vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. Delhi Indian Korma. गाइस अब ये बनाने लगे थे हम कोरमा। ठीक है, मैंने उसको पहले मैरिनेट करके रखा, कोरमा मसाला, योगर्ट और चिकन। ठीक है, तो वो मैंने मैरिनेट करके रख लिया था रात को ही। अब मैंने अनियन काट के उनको फ्राई कर रही हूँ, लेकिन विदाउट ऑयल, ऑयल में फ्राई नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बाकी जब वो फ्राई हो जाएंगे तो देन मैं लास्ट में उनके लुक आपको दिखाती हूँ। चले Let's see. वो चीज बताओ आज। क्या? ये फाइनल शेप इनकी आ रही। Ginger, garlic, green chili paste. गाइस ये Add chicken. Add fry onion. Finally, korma ready.